Yan. Ay, mag-focus. Hindi mag-focus. Yan, 1996. 1 centavo. Ito, 5 centavo si Melchora. Pangalan niya? Melchora Aquino. Hindi mag-focus, oh. Anong date? 1981. Ito, 1990. Ito, 1964? 1972 pala. Ito, 10. 10 centavos. Di ko makita kung kanino to. 10 centavos, 1983. 10 centavos, 1970. 10 centavos, 1980. Ito, 10 centavos, 1966. Grabe. 25 centavos, 1972. 25 centavos, 1990. 25 centavos, 1981. 25 centavos, 1992. Ito yung 2004. Ito, 25 centavos ni Juan Luna, 1977. Ito, 1964. 25 centavos. 50 centavos. 1996. Marcelo del Pilar, 1967. 50 centavos, 1964. Ito, 50 centavos, 1993. Ito naman, sa piso at 2 at 5. 1990 na piso. 1990. Ito ay piso ni Rizal. 1981. Piso ulit. Hindi ito. 1942. Ganda pa. Piso ulit, 1998. Ito, piso ni Jose Rizal. 1972. Ito, 2. Yung buko, yung likod. 1990. 1989, 1990. Ito, 2 buko ulit. Mas maliit na version. 1992. Ito, 2 din. Iba yung tsura niya. 1992. Ito, 5. 5 pesos, 1991. Ito, 5 pesos na 1975. Ito naman, ito ay 5 centavos. May United States pa, 1944. 1970, 1960, 1980s, 1990s, 2000s yan, mga bago. Commemorative daw po yung iba. Diyan.